buat YouTube-nya ya. Di-share ke teman-temannya seperti biasanya. Ya. Tolong juga jangan dibuang dulu ya untuk nah, nanti dikirim ke Rahim biar dia masukkan ke mana itu flash disk ya. Jangan dibuang dulu, kalau sudah selesai nanti tolong dikumpulkan, tolong dikirimkan ke Rahim biar Rahim saya punya recordnya, biar punya recordnya ya. Dorothea. Oke, Mam. Ya. Jangan dihapus dulu ya Dorothea, 1 semester tolong disampaikan ke Rahim. Nanti Rahim biar masukkan ke flash disk dan saya akan menyimpannya. Baik, Mam. Oke. Yeah, thank you. So now we have introduction to linguistic. Before you have got the test, sebelum Anda mendapatkan test, ya. But the materials is that first thing first is the introduction to linguistic itself. Apa itu linguistik ya? Anda harus paham tanpa harus mengerti ya, bukan hanya menghafal tapi mengerti. The most important thing is that you can get understanding, you can understand what is linguistic ya. And I want you to know also the mapnya. Jadi kalau Anda belajar linguistik itu Anda sudah punya bayangan, you can imagine, you can understand what is it study on the linguistic. And first thing first, you have to understand what is linguistic, what linguistic is. And the second one is that you have to know well branch of linguistic itself, cabang-cabang ilmu linguistik. And we have already discussed, talk about phonetics and phonology. And you have to understand what is phonology, what is phonetics, ya. Karena nanti Anda akan mengambil mata kuliah itu di dalam semester ke depan. So when you take the class, you will not be confused. What will we do? Bukan? Ketika Anda akan mengambil mata kuliah itu, Anda tidak mengalami kebingungan apa yang akan bukan dalam mengambil mathematics dan phonology. And the other materials that we have already discussed before also morphology. Is that right? Morphology ya, sudah kita bicarakan morphology? Is it? Morfologi sudah dibahas? Halo? Kemarin sudah. Sudah ya. Sekarang saya tambahkan dulu semantik ya, karena banyak terlalu sedikit. Karena banyak libur Anda ini hari Kamis ini. Now, we have study on semantic as one of the materials for the mid test also. Semantik juga menjadikan bahan untuk untuk kuliah, untuk ujian nanti. Semantik. Have you got the material semantic or syntax? Salah satu, silakan. Anda tolong, saya diberitahu. Semantik atau syntax yang sudah Anda dapatkan dari Rahim. Halo? Semantik atau syntax? Halo, Bayu, have you got semantik? Syntax, ma'am. I think it's syntax. Oh, syntax. Ya sudah, semantiknya sesudah ujian ya. Kita lihat ke syntax dulu. Oke, syntax. Kita lihat di upload. Sudah di-upload di WA Group belum ya? Sudah di-upload di WA Group atau? Sepertinya belum. Belum, ma'am. Tapi Anda sudah mendapatkan materinya? Lewat Classroom. Oh, Google Classroom. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, saya kirimi semuanya lewat HP, siapa tahu ada yang mau lihat di HP. PLU. Sebentar. PLU. Mana ya? Oke. Ya. So let us see on PLU. Let us see on PLU on the syntax. Have you ever heard before the word syntax? Sudah pernah dengar belum kata syntax? Any one of you who can answer my question? Nihaya? Not yet, ma'am. Oh, not yet. Ya, ya sudah. Sekarang kita kenalan dulu ya. Apa itu syntax?
So when you have you got the concept syntax, Anda menemukan kata syntax dalam pemahaman belajar bahasa. Syntax is the study of the structure of a sentences. So we have just studied about the structures of the sounds on phonetic, phonology, and we have already studied on the structure of the words on what we call morphology. And here we study about the structure of the sentence. Jadi kata kuncinya adalah studi dan structure dan sentence. Oke. Jadi kalau saya tanya nanti apa itu syntax, terutama yang belum pernah dengar tadi ya. So what is syntax? Syntax is the study of the structure of a sentence. Itu saja sudah 10 nilainya. Ya, sudah betul sekali. So once again, if I ask you, siapa tadi? Siapa yang belum pernah belajar? Nihaya ya? Okay, Nihaya. what is it? Nihaya, would you please clarify what is syntax, Nihaya? Syntax is the study of structure of sentence. Very good. Nah, sudah tahu kan? Paham kan? Bukan menghafal ya. Saya tidak menginginkan Anda menghafal, tetapi paham dulu baru dihafal. Syntax is the study of the structure of a sentence. Yeah, and then it is to be clarified more, diberi keterangan lebih lanjut yang berhubungan dengan rules of grammar that is used for ordering and connecting words to form phrases or sentences. Ya, kalau itu mau diklarifikasikan lebih jauh, belajar struktur bahasa, belajar struktur kalimat. Apa tuh maksudnya? Berhubungan dengan apa? Aturan-aturan grammar, tata bahasa yang digunakan untuk mengatur, menyusun kata untuk membentuk frasa dan kalimat. That's it. So you know well. Every language has what we call grammar. Setiap bahasa pasti punya grammar. If we talk or discuss about grammar, it means that we are discussing about the rules. Itu yang harus Anda pegang juga. Ketika ada kata grammar, ya grammar, is it? So this is the same with the rules. Rules for what? Rules for apa? Ordering, rules for organizing words to form phrase and sentence. Not to form the structure of ordering phoneme sounds into words, bukan, itu kan morfologi. Ini adalah mengatur, menyusun kata menjadi frasa dan kemudian menjadi kalimat. Oke, Nihaya, sudah paham sekarang syntax? Yes, ma'am. Is it clear enough, Nihaya? It's clear, ma'am. Ya. Jadi kalau saya tanya lagi about the syntax, I haven't heard before, ma'am. Jangan begitu lagi ya. Anda sudah belajar linguistik, artinya Anda sudah paham. Syntax is the study of the structure of a sentence, and it deals with rules of grammar, or it deals with rules of grammar or grammar, says it, that are used for ordering, organizing words to form phrases or sentences. And we believe that all languages have syntax. Kita percaya bahwa setiap bahasa itu punya syntax. Oke, sekarang saya tanyakan, what is the difference between syntax and grammar? Nanti ada yang komplain, wah saya sudah mengambil kelas grammar, ma'am, saya nilainya A, saya tidak perlu syntax. Oke, Bayu, could you clarify what is the difference between syntax and grammar? Have you got the idea for that? Bayu? Or Oscar? Not yet, ma'am. Not yet, ma'am. Not yet.
You not know what is the difference between syntax and grammar? Not yet. So, what do we call grammar in Indonesian language? What do we call? Apa? Kelas grammar itu kelas apa toh dalam bahasa Indonesia? Tata bahasa. Nah, bahasa yang ditata, yang diatur, yang diorganize, to be structured, is it right? Apakah Anda menatanya itu dengan aturan Anda sendiri atau ada aturan khusus untuknya, untuk menata itu? Adalah yang khusus, Ma'am. Yeah, there is specific rules for organizing the words into phrase and sentence. And we believe that every language has its own rules. Do you think so? Apakah menurut Anda setiap bahasa punya rules-nya masing-masing atau sama seluruh dunia? What do you think? Beda-beda, Ma'am. Ya, beda-beda. Bahasa Inggris rules-nya bagaimana, Bayu? Ayo. Anda belajar bahasa Inggris for how long have you been studying English, Bayu? Berapa lama Anda? Lama sekali. But you never think about the rules in English. The most important rules in English. What is it? Ada yang bisa bantu saya nih? Oscar, Fidelis, Putri. Give example one rule in English that is very important thing to be studied on, to be learned about. Ayo, apa? Apa? Grammar. Apa? Gimana? Grammar? Iya. Oh, no, grammar. Ya. Oke, grammar. Tapi apa rules dalam bahasa Inggris yang penting sekali? Wah, Anda nggak pernah berpikir itu ya. Penting sekali, tapi Anda sudah melakukan itu bertahun-tahun dan tidak pernah merasakan, mengira, tidak pernah memperhatikan itu. The structure? Yeah, structure, betul, grammar, structure. But what is it? The important rules, the important structure, the important grammar in English. Tenses. Nah, kok tenses? Bukan tenses. But what is it? Tenses itu bagian yang paling kecil dari grammar. But what is it? Ayo. Nanti kalau saya beritahu. Oh iya. Melody? Bunyi. No, we are not talking about bunyi. We are talking about the sentence. Melody? I'm sorry. What's it? Saya kasih tahu ya. SPO, do you think so? Subject. Predikat objek. This is the important rules in English, like we have in Indonesian. That's it. So we know that Indonesian people do not have some difficulties. We believe that sebetulnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris itu mudah karena strukturnya organization of the sentence is the same: subject, predicate, object. This is what we call the typology of language. Kalau Anda amati belajar bahasa lain, mungkin Cina, bahasa belajar apapun lainnya, akan Anda lihat di situ bahwa tidak SPO. Ada yang predikatnya di depan, ada yang objeknya di depan, ada yang semaunya, bahasa aborigin ya. Kemarin saya beritakan bahwa aborigin language in Australia itu SPO-nya bebas. P-nya di depan, S-nya di depan, O-nya bebas. That's it. So, this is the typical organization of the language, so that we call English as subject, predicate, object language. Understand that? Yes, Ya. Jadi kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda tidak mengenal strukturnya, tidak mengenal bagaimana menata kata itu, bahwa subjek harus diikuti oleh predikat dan diikuti oleh objek, itu nanti kalimat Anda tidak bagus dan itu disebut dengan not well formed, ya, tidak tertata dengan bagus. Okay. So syntax is study about that, and syntax is one of the rule of it. So every language has got what we call rules. Do you think so?
susunannya tidak hanya SPO, tapi banyak sekali rules dalam passive, rules di dalam tenses tadi ya. So we have a lot of rules in every language. Rules. And one of the rule itself is what we call syntax. Understand that, the difference between grammar and syntax? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. So we have a lot of rules in every language, a lot of rules, so many rules for constructing sentence, for constructing a phrase, something like that. So the rules are compiled, dikumpulkan, dikumpulkan ya dalam sebuah ungkapan khusus yaitu grammar, that what we call tata bahasa. Bagaimana bahasa itu ditata dengan rules, dengan aturan untuk menjadikan sebuah kalimat yang well formed. Artinya adalah well organized. What is well formed? That's it. Used by the native speaker. Apa yang disebut dengan well formed? Bukan wah kalimat yang saya anggap betul, tidak. Kalimat yang bisa diterima oleh pengguna bahasa. Itu ada pengguna asli bahasa. Itulah yang disebut dengan well formed. Okay, do you have any questions so far? And also, I think no. Hello? No, ma'am. I think no, ma'am. Okay. On syntax, we study about the rules. Dalam syntax, kita belajar tentang rules tadi. Aturan-aturan tadi. Tidak hanya belajar rules, tidak hanya this is the rules for passive voice. Ini adalah rules untuk passive voice. That's it? You know, believe it or not? Yes. Nah, begitu saja. Lalu latihan. Itu yang disebut dengan kelas grammar. Jadi you do not think about why is it like that? How do you find that rules? Tidak pernah mempertanyakan bagaimana rules itu bisa didapatkan. Bagaimana rules itu bisa digambarkan dalam sebuah tree diagram, sebuah diagram. Bagaimana rules itu digunakan di dalam grammar. Tetapi dalam grammar, kelas grammar, apa yang Anda dapatkan? Guru Anda hanya mengatakan ini rules-nya. You know that? Okay, believe it? Yes, believe. Begitu saja. Kemudian kita latihan. Supaya Anda ingat terus. That's it, grammar class. But for syntax, not that. You have to find out. You have to analyze. Anda harus mempertanyakan. Anda harus menganalisa kenapa rules itu ada di dalam bahasa Inggris. Okay, understand that? Yes, ma'am. Do you know that? I hope not. But the native speaker syntactic competence. You know what is competence? What is performance? Yeah, competence is the knowledge. So syntax adalah sebuah deskripsi dari ilmu pengetahuan atau knowledge syntax yang dipakai oleh pengguna bahasa asli. Okay, it is the study of the rules. Nah, ada kan ini? Used by the native speaker linguistic competence. Kalau Anda belajar tentang competence, selalu mengacu pada knowledge. Belajar tentang knowledge syntax yang dipakai oleh petutur atau pengguna bahasa asli. That's it, what we call syntactic competence. So this is the study of the syntactic competence used by the native speaker. Tentu saja ya. Oke. Ya. Kenapa kita belajar syntax? Why do we study syntax? Jangan dijawab supaya nilainya A ya. Don't answer like that. Saya nggak mau. Saya belajar syntax ma'am supaya nilainya A. No, don't answer the question that. Oke, nilai A. Tapi yang terpenting, you know, study syntax because you want to know what is syntax. Apa sebetulnya syntax? Okay, so syntax is to study, to find out. You know what is it to find out? Menemukan, menguak, memahami, open understand, memahami, mengerti,
the underlying principle or rules for constructing well-formed sentence. Diberi garis hitam itu oleh sama Rahim. So to find out, to understand, okay, to understand what? Rules. Jadi Anda nanti menganalisa rules untuk pembentukan well-formed sentence. Okay, a particular language that used by the native speaker. Kenapa native speaker? Since the ability to construct and recognize well-formed sentence is a part of the native speaker linguistic competence. Karena pengguna bahasa yang betul itu selalu dipakai benar ya, baik dan benar, itu selalu dipakai oleh petutur asli. Maka kita mengacu pada native speaker linguistic competence. Pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh native speaker linguistic competence. Okay, do you have any questions so far? No, ma'am. It's okay by you? Yes, ma'am. It's clear enough? Ya. Jadi Anda sekarang sudah broad-minded lagi bahwa belajar bahasa itu tidak hanya belajar tenses. Tenses is only small part of what we call syntax. Syntax bahasa Inggris banyak sekali nanti, syntax bahasa Indonesia banyak sekali, and we combine, menyusun ya, the rules for every language of a language, that what we call grammar. Why do we use rules? To form the well-formed sentence. Kenapa kita menggunakan rules yang dipakai oleh native speaker? Karena kita akan membuat kalimat yang well-formed, artinya adalah yang berterima. So, do you know well what is the difference between grammar and syntax? Sekarang sudah tahu, paham apa bedanya grammar dengan syntax? Is it any question? Okay. Now, what is grammar? The grammar is the set of rules. Tolong dipegang ini kata kuncinya, set of rules. Do you know what is set of rules? Set of rules adalah seperangkat aturan atau constituent rules of a language. Jadi ada rules, so many rules. This is a set. This is a constituent of a rules that we have in every language, that what we call syntax. So we have Japanese syntax, English syntax, Indonesian syntax, and whatever language must have what we call syntax. Setiap bahasa punya aturan sendiri-sendiri yang disebut dengan syntax. Dan ketika syntax itu disusun atau dikumpulkan jadi satu dan kita pelajari dalam tata bahasa atau yang disebut dengan grammar. Okay, is that clear enough? Yes, ma'am. Okay. So the rules itself must produce only well-formed sentence. So when you have to clarify a sentence which is well-formed or not, nanti Anda harus testify di dalam belajar syntax. Nanti dengan saya juga ya syntax. Moga-moga nggak bosan lah ketemu saya terus untuk linguistik. So when you have to testify a sentence which is well-formed, Anda harus testify dengan mengklarifikasi. Jangan Anda mengatakan, if I ask you, what do you think about this sentence? Is it well-formed or not? Yeah, ma'am, this is well-formed. Why? Why do you say that this is well-formed? Ya, menurut perasaan saya, menurut pikiran saya, ya itu tidak bisa jawaban begitu. Menurut basic instinct saya, itu adalah kalimat yang betul. No, don't say like that. You have to clarify everything dengan cara menerangkan sejelas mungkin kenapa kalimat itu berterima dan tidak berterima. Dengan menggunakan apa? You use the rules, of course. You have to use the rules that is used for constructing that sentence. Understand that? Jadi sebetulnya syntax adalah sebuah ilmu bercerita juga tentang sebuah kalimat.
You have to clarify everything on the sentence. This is well formed, this is not well formed, but you have to clarify it. Not just a guess, not just testify, this is true, this is false, or something like that. Okay, understand that? Paham semuanya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I understand. Okay. Now, what are the rules of syntax? Ketika Anda belajar syntax, ada yang disebut dengan phrase structure rules, PS rules. This is the rules for ordering between the smaller components of the sentence. Ya, ini juga merupakan sebuah rules yang dipakai untuk mengatur bagian-bagian yang kecil dari sebuah kalimat dan kemudian disebut dengan internal composition. Okay. For example, sebuah sentence dalam bahasa Inggris, Anda harus bisa mengklarifikasikan bahwa sentence consists of NP dan VP. Itu ceritanya. Jadi sebuah bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, Anda harus bisa mengklarifikasikan bahwa well-formed sentence in English, that's it. Ceritanya bagaimana toh kalimat yang betul dalam bahasa Inggris, ceritanya. Jangan hanya dibatin. Jangan hanya dikira-kira, menurut pikiran saya. Tidak boleh. Anda harus klarifikasi sejelas mungkin. Apa kalimat yang berterima dalam bahasa Inggris? You clarify it. You have to testify it, mengujinya, menerangkannya bahwa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang betul dan berterima adalah sentence consists of NP dan VP. Kalau Anda menemukan sebuah kalimat dengan sentence consists of misalnya NP saja, this is not well formed. So you have to clarify that in English, sentence consists of NP dan VP, di mana NP-nya itu merupakan sebuah subjek dan VP adalah sebuah predikat. Do you think so? Dalam bahasa Inggris begitu kan? Do you think so? Apakah pernah terjadi sebuah sentence dalam bahasa Inggris hanya berisikan NP saja? Teacher? No, ma'am. Oke, maka sebuah kalimat yang berterima adalah a teacher is teaching. Ada NP lagi mungkin? English. Nah, udah betul itu kalimatnya. Kok bisa tahu betul? Ya, selama ini Anda hanya mengatakan, ya menurut saya betul memang. Nanti kalau ditanya lagi, ya menurut saya pokoknya betul lah. Itu yang saya nggak suka. Pokoknya itu. Ya, don't say like that. But you have to clarify. Why do you think that this sentence is true? Yes, ma'am. Because this sentence consists of NP as subject and VP as predicate and NP as object. Like I have already told you before, the example, a teacher is teaching an English. Teacher is NP, teaching is VP, English is NP. That's it. So based on the rules in English, the sentence is well formed. Finish. Begitu. Jadi adalah cerita. Selama ini mungkin Anda tidak pernah melakukan hal itu. Anda hanya guess thing and never clarify it, everything in a language, English language. So in this case, you have to clarify. Why do you call this is true, well formed? Why do you call this is ill formed? Lawan kata dari well formed adalah ill formed. Artinya adalah kalimat yang salah. Bukan kalimat yang sakit ya, kalimat yang salah. Okay, so syntax is study about that. So when you study syntax, it means that you can clarify everything on a grammar, on a rules of English language. Understand that? Yes, ma'am. Understand that? Okay. And what are the rules of syntax? Tadi PS rule tadi itu contohnya ya. Rules of syntax adalah bisa juga transformation. That set transformation adalah the rules for changing a sentence into another sentence. Like we have active into passive. Ya kan? Misalnya, I eat an apple. Pasifnya bagaimana? Bayu.
An apple is being Huh? eaten by me. Yeah. Okay. An apple is eaten by me. Is it? Okay. Ya. Betul kalimatnya. Berterima. Tolong ceritakan langkah-langkah Anda, the steps that you change from active into passive in English. Ya, sebelumnya Anda kan hanya dalam pikiran Anda, tapi dalam sinteks Anda harus bercerita. How do you clarify it? Ada yang bisa bantu Bayu? This is one of the example of transformation rules. Ayo, bagaimana langkah-langkahnya? What do you think? First thing, move this object into the subject. Don't you think so? Yes, ma'am. The second step was it. Put the be. Insert the word be before the verb. Is it right? Yes, ma'am. And the third step, change the verb into the third form. Do you think so? Always the third form, ma'am? Change the verb into the third form. Tadi kan eat menjadi is eaten. Is it right? Yes, ma'am. What else? Apalagi? Insert by before the object. Is it right? Yes, ma'am. Do you think this is the clarification? This is the story for making the active, for forming the active into passive? What do you think? Is it? Is it the rules for changing to change the form from active into the passive? Is it right? Is it the rules? Yes, ma'am. Okay. And you have to clarify the rules, of course. Not just, ya yang kemarin masih dipikir, dibatin, tidak pernah diklarifikasikan, tidak pernah diceritakan. But now you have to tell about that. It means that when you can clarify it, it means that you understand well the rules. Do you think so? Anda kan bisa klarifikasi, artinya Anda bisa bercerita, artinya Anda paham kan dengan apa yang harus Anda ceritakan. Do you think so? Yes, ma'am. Okay, this is syntax. Okay, sekarang Anda sudah paham dengan ilmu syntax? Nanti Anda belajar tentang itu, bercerita tentang aturan-aturan yang ada di dalam bahasa. Not just understand, not just do the practice. If you just understand and do the practice, it means that you just have grammar class. Nah, practice yang ditekankan. You just understand, you do the practice. Practice it. Kok grammar saya jadi lupa-lupainnya. Ya karena Anda tidak pernah belajar tentang rules dan secara you never clarify it. That's why you just forget, remember, forget, something like that. Okay. So in syntax, you do not just understand. You have to clarify. Okay. And understand well. Yeah, I mean, you have to analyze itu yang benar. Bukan hanya understand, tetapi Anda harus menganalisa. Is it? Siapa yang bertanya? Not yet, ma'am. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang phrase itu apa toh? Harus dipegang dulu. Phrase adalah a group of words with a verbs that
form a part of. Kemudian phrase structure rules ada sudah tidak tahu ya, phrase structure rules adalah a set of rules in a grammar, sebuah seperangkat aturan di dalam tata bahasa. Itu yang biasa disebut dengan syntax ya. And constituent structure rules adalah PS rules in a larger combination. Jadi kalau ada PS rule, PS rule, PS rule, PS rule nanti disebut dengan constituent rule. Dan syntactic categorize adalah kategori syntax. Nanti Anda menemukan yang disebut dengan non-verb, adjective, dan seterusnya. Oke. Dan the objective of transformation grammar is that to discuss, what is it? To describe the related sentence. Tadi seperti aktif pasif tadi ya, harus Anda deskripsikan bagaimana hubungannya. To find out that the related sentences have the same structure at deeper level. Jadi related sentence tadi punya same structure ya. Satu adalah struktur dalam dan satu adalah struktur luar. Ya. Deep structures is that the structure that gives the meaning. Sedangkan surface structure is that surface structure is the external form of a sentence. Jadi kalau ditanya deep structure itu adalah struktur dalam dan surface structure adalah external structure of a sentence. Ya, itu nanti Anda ketemukan semuanya di dalam studi syntax ya. Ada deep structure, ada surface structures. Now, studying the syntax is that means study the structures of the sentence, yeah. Study the structure of sentence and then describe of the native speaker syntactic competence and study word clauses and study the concept of constituent. Oke, ya inilah yang harus Anda pahami dalam belajar syntax nanti dan nanti akan belajar dengan saya dan Anda nanti kalau masuk kelas saya sudah tahu. Yeah, in general, what will we do for the syntax class? Okay, do you have any questions so far? Menjadi bagian dari ujian mites ya, phonetic, phonology, syntax, and morphology. Semantiknya nanti dulu. Okay, any questions so far? Is there any questions? No, ma'am. Okay, yes. Okay, thank you. Ujian akan saya lakukan minggu depan ya dengan online kita kuliah biasa jam 10.10 hari Kamis, nggak libur ya, enggak ya. Jam 10.10 sampai jam 11.10. Setelah jam 11.10 Anda langsung upload di GCR atau di email saya. Nanti saya berikan email saya dan tata cara untuk bisa mengikuti ujian mites saya. 1-2 hari sebelum mites saya berikan rules for taking the mites online on that day. Materinya sudah saya berikan tahu bahwa phonetic, phonology, and then what is it, morphology, and then syntax. Dan pertanyaannya sekitar what is it, what is that, Anda harus tahu semuanya itu, apa syntax, apa itu, what is it, syntactic categorize, something like that. Dan saya minta Anda untuk memberikan reference pendukung satu saja. Mulai sekarang Anda belajar buka Google, browsing Google, internet, untuk satu terminologi yang saya tanyakan. Oleh karena itu, belajarnya sekalian mempersiapkan karena waktunya hanya 1 jam. Tidak mungkin Anda browsing internet sekaligus Anda mengerjakan soal-soal saya. Do you think so? Can you understand what I mean, what I want you to do? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jadi misalnya saya menanyakan tentang apa itu syntax. Anda sudah tahu bahwa syntax is the study of the structure of a sentence. Itu kan general idea, but you have to find it, the proof, the reference that supported your answer on the Google, on the books, wherever you can get it, and you write it down and give resources, write also the resources. And then when you have a mites, you answer the question, you write it down. Understand that? Nanti kalau tidak ada referensi pendukung, nilainya minimal, maksimal C.
Belum lihat jawabannya, kalau tidak bagus ya bisa D. Tapi kalau ada referensi pendukung bisa B, bisa A. Sudah saya beritahu ya ini ya. Oke. Yes, ma'am. Oke, Ma'am. Jadi nanti tolong dicari referensi pendukung, masih 1 minggu kan, untuk setiap terminologi yang Anda pelajari, misalnya morfologi itu apa, lihat di Google tentang definisi dari morfologi. Dan 1 saja sudah cukup. Nanti Anda jawab di dalam ujian saya. Tinggal menyalin, tidak usah browsing karena waktunya tidak ada, hanya 1 jam. Dan tidak ada ujian susulan. Bagi yang ingin ikut ujian susulan harus ada surat dokter, artinya memang tidak bisa mengikuti karena sakit. Tapi yang alasan lainnya saya tidak akan menerima ujian susulan. Oke. 2 minggu dari sekarang, 1 minggu dari sekarang, tolong siapkan internet dengan sebaik mungkin untuk bisa mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Oke, soal akan saya upload dalam GCR ataupun di dalam WA Group. Nanti saya upload di dalam WA Group juga supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan. Tentunya mengerjakannya pakai apa ya? HP atau pakai laptop, it's up to you. Tapi langsung di-upload pada jam 11.10 di GCR saya atau di email saya. Not WA ya, nanti penuh sekali kalau WA. Oke, dan tolong ya, kalau menjawab dikirim ke email atau ke GCR, nama dan nomor mahasiswa ditulis. Jangan menggunakan nama sandi email Anda. Saya complicated to find out who is it, who you are. Is it right? So write your name and student number completely. Any questions? Okay, ma'am. Okay, is that right? Ready for the mid-test? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, thank you very much. So you just do the test the best thing as you can, and I will give you the best thing as the best thing too. Kerjakan dengan sebaik mungkin dan akan saya berikan nilai yang sebaik mungkin juga untuk Anda. Kalau Anda melakukannya dengan baik. Jadi nanti ada pertanyaan dijawab, referen pertanyaan, jawab, referen, begitu ya. Oke, kecuali di bagian example, contoh, tidak usah. Ya. Jadi kalau yang pertanyaan bagian 1 saja, what is it, what is that, what is it, what is that, itu untuk deskripsi saja saya minta Anda memberikan contoh pendukung reference dari apa yang Anda dapatkan. But just example, you do not give the references. Misalnya, give example of the syntactic categorize. Anda berikan contoh, noun, verb, adverb, adjective, finish. Not give the reference. The reference is just given when I ask about the description, the theory, the concept. Okay, understand that? Karena apa? Ketika saya menanyakan tentang sebuah example for the concept, if you can give the example, the correct example, it means that you have already understood that. Tapi kalau contohnya itu salah, artinya konsep tidak jelas. Ya, salah jadinya ya. Jadi kelihatannya mudah ya, memberi contoh itu kelihatannya mudah. Mudah kita, beri contoh tentang ini. Tapi sebuah pertanyaan yang bertanya tentang example, it's so complicated. Because before you give the example, it means that you have understood well about the concept itself, the question itself. Ini, jadi harus Anda pahami dulu konsepnya, baru Anda beri example yang betul. Ya kan? Jadi nanti pertanyaannya ada 2 tipe. 1 tipe adalah dari konsep ke example atau dari example ke konsep. Karena saya melihat kemampuan mahasiswa itu ada 2 macam. Ada yang bisa berpikir secara konseptual dan give example. Ada yang berpikirnya itu dengan proses penalaran, example dulu baru konsep. Is it right? Siapa? Bayu masuk yang mana? Konsep dulu atau example ke konsep? Konsep dulu, ma'am.
Nah, ya bagus kalau konsep dulu. Tapi ada yang mahasiswa, ya, if I ask you, what is syntactic categorized? Dia akan menjawab bahwa syntactic categorized is noun, verb, something like that. He or she can't describe it. What is syntactic categorized is, this is the classification of the words in language. Nggak bisa dia mengatakan itu, tapi dia bisa menjawab dengan that's it. Syntactic categorized is noun, verb, something like that. Itu. Jadi dua macam pola berpikir itu saya hargai semua. Jadi saya tidak akan mendiskreditkan yang berpikir konseptual kemudian example atau example ke konseptual. Ya, semuanya baik. Keadaan masing-masing itu baik dan akan saya berikan appreciate yang bagus kalau bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Oke. Ya, kalau saya minta Anda memberi contoh, it means don't give the concept. Don't give the definition. That's finished. Just example. But if I ask you about the concept, give example. The time is wasting time, ya, not limited. Jadi kalau yang saya pertanyaannya dilihat betul ya, kalau saya hanya menanyakan tentang konsep, teori, ya sudah teori yang main ada di situ. Anda klarifikasi. Tapi kalau saya minta Anda menjawab, contohnya apa toh? Nah, beri contohnya saja. Don't give the concept, don't give the example. Saya mengerti ketika Anda sudah menjawab example dengan baik, it means that you know the concept well. Itu saja. Okay, so what I want you to do again, don't answer the question with a long sentence, but you do not know what it is written about, and me also. So do I. The most important thing is that give the answer shortly and correctly. By your own words, it's better. Pakailah bahasa Anda, jangan bahasa saya. Okay? And the least not the less, the most important thing is logical thinking Anda. Berpikir logis secara bahasa. Itu yang saya nilai. Jadi nanti yang nilainya adalah mereka yang bisa berpikir secara logika, berpikir bahasa dengan baik. Ya. Artinya tidak boleh dihafalkan. Okay, is it clear enough? Yes, ma'am. That's enough. Okay, thank you very much for joining the Zoom class and study hard. Remember that for 1 week you have to find out another resources for supported referent that you have to write for your answer for each of the question. Thank you very much and see you on the mid test. Bye-bye. Thank you. Dapat tadi yang Dorota. Thank you, ma'am. See you. Have a nice day. Have a nice Stay day. healthy and see. Have a nice day too. Bye.